guys, happy day, happy weekend. Ayan, may prepare tayo ngayon ng healthy foodie. Ayan, tining din. Ayan guys, malunggayan yung mga ingredients natin. Then, bulaklak ng kalabasa, saluyot, ayan, okra, hiniwa-hiwa ko na guys, patola and talong. Siyempre, sibuyas, and yung bagong isda. Yan ang magpapasarap sa ating tinindeng. And kalabasa, palaya, and sitaw. And syempre yung fried na bangus, ilagay ko na guys yung iba sa kumukulo ng tubig. Ayan. Ito tayo. And guys, and after na, yan guys, pag kumulo na yan, pwede na natin lagay yung bagong isda. And after nun guys, yung mga medyo matitigas na gulay, yung kalabasa, sitaw, and ampalaya, then yung mga daon-daon na. And then, antayin lang natin kumulo guys, okay na. Yummy, yummy. Ayan, ang bagoong. Pag kumulo na yan guys, lalagyan na natin. Then pakulay natin ulit. And ang gulay na. Ayan. Thank you guys. Pwede na yan guys. Happy day. God bless. Thank you. Happy weekend.